ये ज़मीं मेरे लिए, आसमां मेरे लिए, और है मसरूफ खदमत कुल जहां मेरे लिए, और है मसरूफ खदमत कुल जहां मेरे लिए। ओ दोस्तों, দুনিয়ার মধ্যে নিয়ামত দিয়ে দেবে একদিন আল্লাহ। এতল্লা বলিয়ারা মাঝে মাঝে আল্লাহরে বলি যে গই, আল্লাহর বান্দা বলার মাঝে মাঝে ইয়াদ জড়াই দে। ও বান্দা, এদিকে নিয়ামত পেয়ে যা মানুষ আল্লাহরে কেন বলি গেলি গই, ইবাদত এন কেন নিয়ামত দিয়ে দেন, কি নিয়ামত আর দিল আর কেন করে খসায়। আজিয়া চৌধুরী সাহেব মানুষ চৌধুরী বানাইল হনে, শিকদার মানুষ শিকদার বানাইল হনে, জমিওয়ালা জমিদার জমিনের মালিক জমিনের মালিক বানাইল হনে, সদা সাপ অনারা এই দুনিয়ার বুকের ভিতরে সদরি করিবেন লাই দুমানার মালিক বানাই দিল হনে বড় গরি হ। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में, कौन कौन उठाता है दरियाओं की मौजों से सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बाद साजगार, खाक ये किसकी है किसका है ये नूर आफताब, किसने बरदे मोतियों से होशाए गुंदुम की जैब, किसने सिखलाई है मौसमों को खोए इनकिलाब। समस्त जिनिसर